नमस्कार। आज आको आमी लेसन 7B केटामान प्रश्न समाधान करिम। 7B की आसिले प्रश्न आमार राशिबोৰৰ घनफल उलुआ। एटा आमी क्वेश्चन एटा ललो 2c - 1। यात 2c माने की बुझाइছে a, 1 टू की बुझाइছে b, यानी एटु हल a - b। a - b और हल किউবৰ फर्मुला की आसिले आमार a³ - 3a² b प्लस 3ab² - b³। गति आम 2c - 1 ओपर कि हल किউব दिल। इतना फर्मुला मते बहाई लले हल आमार प्रथम कि आछे a³ ए ठाईत कि आछिले आमार 2c गति कि बहालो 2c हल किউব माइनास दिल। तब कि आहिले फर्मुला मते 3 पूरण a² ए ठाईत आछे आमार 2c गति कि करिलो 2c² दिल पूरण b ठाईत कि आछे आमार 1 गति कि लिखिलो 1 प्लस आको फर्मुला मते आहिले 3 ए आछे ए ठाईत आछिले कि आमार 2c पूरण 2c दिलो पूरण कि आछे b² b ठाईत कि आछे आमार 1 गति कि लिखिलो 1² आको फर्मुला मते आइले माइनास b³ b ठाईत कि आछे 1 1 और किউব करिलो। एटा 2 ब्रैकेट डाल खोला 2 किউব करिले कि होबो 8 c और किউব करिले c³ माइनास दिलो 3 3 1 गुण 3 लिखिलो पूरण ए ब्रैकेट डाल खुली ललो 2² करिले कि होबो 4 c और स्क्वायर करिले c² आको प्लस दिलो 3 2 गुण 6 6 c हल पूरण 1 स्क्वायर करिले 1 आको माइनास 1 और किউব करिले कि হয় 1 হয় গতিকে কি লিখিলো 1। এতিয়া 8c³ माइनास 4 3 गुण 12 c² प्लस 6 c লগত 1 পূৰণ কৰিলে 6c থাকিলে माइनास 1। এটো হল আমাৰ এটা প্ৰশ্ন। আকৌ এই সংখ্যা থাকিলে কেনেকৈ কৰিম आमार सेकेंड क्वेश्चन तो आछे किमान आछे 47 47 आमाक ए और बी दुटा भाग बनाब लागिब। गति कि करिलो मैं 50 - 3 करि ललो 50 - 3 करिले 47 पाई जाऊँ 50 एबार कि बुझाबो ए और 3 तो कि बुझाबो आमार बी। फर्मुलाটো मत आछे ने आगर निचिनाई a - b हल किউবৰ फर्मुलाটো a³ - 3a² b प्लस 3ab² - b³। एटाके 50 - 3 कि होबो आमार हल किউব। এটা আগৰ নিচিনা ফৰ্মুলাত বহাই লোৱা প্ৰথমত কি আহিব a³ এ সাত কিমান আছিল আমাৰ 50 গতে কি কৰিলো 50³ মাইনাস দিলো তাত কি আছে 3 পূৰণ a² এ ঠাইত কিমান আছিল 50 আমি 50 ৰ স্কয়াৰ কৰিলো পূৰণ b দিলো প্লাস 3 * a এ ঠাইত আছিল 50 50 দিলো পূৰণ কি আছে b² b ঠাইত কি আছিল আমাৰ 3 গতে কি দিলো 3² মাইনাস আহিলে ফৰ্মুলা মতে यात कि आछे b³ b ठाईत कि आइছে आमार 3 आछे गतिके कि लिखिलो 3³ एटा 50³ करा 50³ करा माने बुझी पोৱা নাই 50 केबार पूरण करा हबो 50 3 बार 50 पूरण 50 आको जी पाम तार दाव कि करिम 50 पूरण करिम कि पालो इमान ओ माइनास दिलो 3 3 गुण 9 50 स्क्वायर करा माने 50 पूरण 50 यात लिखिलो आको प्लस दिलो 3 और 50 पूरण करा 150 150 दिलो पूरण 3 स्क्वायर करिले 9 आको माइनास 3³ करिले 27 27 दिलो एटा जेनेका আছে এনেকা প্ৰথমটো जेनेका আছে এনেকা লিখিলো माइनास दिलो 9 লগত 2500 पूरण करिलो यात लिखिलो प्लस 150 লগত 9 पूरण करिलो लिखिलो माइनास 27 आको ए दुटा प्लस माइनास करिलो यात लिखिलो डाঙৰ কোনটো আছিল এটো গটিকে ইয়াত চিহ্নটো কি আছিল প্লাস এটো কি হলো প্লাস आको ए दुटा बार प्लस माइनास करिम एटो ए दुटा ভিতৰত কোন ডাঙৰ আছে এটো ইয়াৰ চিহ্ন কি আছে প্লাস গটিকে কি বহালো প্লাস माइनास करिले कि पालो 1323 एटो लिखिलो आबार ए दुटाको कि करिम যোগ কৰি দিয়া যোগ কৰি কি পাইছো আমি 103823 ইয়াতে আমাৰ অংকটো কি হৈছে সমাপ্ত হৈছে। গতিকে এইটা আকৌ আগৰ নিচিনা তোমালোকে কেটামান অঙ্ক নিজে নিজেও কৰি প্র্যাকটিস কৰিবা তেতিয়া তোমাৰ বস্তুটো কি হ'ব সম্পূৰ্ণৰূপে ক্লিয়াৰ হ'ব। বাৰু নেক্সট ক্লাছত আৰু কেটামান অঙ্ক কৰি দিম তোমালোকে এই দুটা বুজালো এই দুটা তোমালোকে ভালকে মন দিয়ে কেইবাৰমান ৰিভাইজ কৰা তাৰপৰা নিজে কৰি চাবা আকৌ। নমস্কাৰ।